खांडोळा माशेलच्या सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयात अहिल्या गर्ल्स हॉस्टेलाचे उक्तावण झाले. सोहळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे, कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायन हजेरी लायिल्ली. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक ह्या हॉस्टेलाचो लाव जातलो अशें गोविंद गावडेन सांगलें. आमचो गोंय असो एक प्रदेश ज्या प्रदेशात ग्रामीण भागांतली बरीचशी भुरगीं आसतात, पण ट्रान्सपोर्ट किंवा येवपा वचपा खातीर खर्चीक असो वेळ आणि घरांतले एकंदरीत ते माहोल जर पळयलो जाल्यार म्हाका बरे शिकणारे चलये भुरगेक तरी एक निदान हॉस्टेलाची गरज आसा. ते पूर्ण करता आसतना हांव एकंदरीत डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आणि जे फंडांतल्यान आमकां हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा ताचें हांव खूब मना पासून अभिनंदन करतो. हॉस्टेल बांदली म्हणून जायना, ताजो पुरेपूर वापर करून ताजो उपयोग बरे कामा खातीर करप ही जबाबदारी त्या हॉस्टेलांत राहणाऱ्या त्या हॉस्टेलायकांची आसा. हॉस्टेल म्हणल्यार वेगळे वेगळे विचार येतात. घडये दोन्ही गोष्टी आसतात. एक बरी गोष्टी आसतली आणि दुसरे हॉस्टेल म्हणल्यार चार चौघां एकठां आयली, एक जर कुस्को जर आमो जर आसलो जाल्यार सगळ्यात आमी कुस्के आसा अशें म्हण आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटलो की संगत खूब म्हत्वाची आसा. संगत ज्या मनशाची किंवा ज्या चलये भुरग्याची बरी आसतले तितलेच हें हॉस्टेल, तितलेच म्हज्या कॉलेजीचें नांव न्ही फक्त गोंयांत न्ही फक्त भारतांत जगाच्या नकाशाचेर परजळटलें. कारण जो हॉस्टेलांत रावलो म्हणटरी तुजो जो रावपाचो जो कल्चर जे आसा ते एकदम ट्रेंड जो आसा तो बदलता. आपल्याक अभ्यास करपाक म्हाका इतर जे क्युरिक्युलमची एक्टिविटीज आसा तातूंत भितर पार्टिसिपेट जाय. आय ऑल्सो अर्ज टू द स्टुडंट्स फ्रॉम दीस माय डियर पत्रकार बंधू, कारण बरेचशे स्टुडंट्स हांगसर ना, कारण स्टुडंट्सांचे मन कशें आसपाक जाय. हॉस्टेल्स आर नॉट मेंट फॉर द एन्जॉयमेंट. हॉस्टेल्स ही जी आसात पयली ती आपल्याक कितें तरी सिद्ध करपाक जाय. आपली जी प्रवास जो आसा तो प्रवास उत्तुंग भरारी घेवपा खातीर आसा. आणि ज्या वेळाचेर आमी घरांतल्यान 10 पावलां पयस रावतात तेजी जाणीव म्हणून घरातली उणीव जी आसा ती ह्या हॉस्टेलांतल्या माध्यमांतल्यान भरून काढून तुम्ही यशाच्या शिखराकडेन पावपाक जाय. हो म्हजो ह्या गर्ल्स विद्यार्थ्यांक एक संदेश जावन आसा. In my singular honor to extend heartfelt welcome to our Honorable Chief Minister, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant. Inspired by Nari Shakti Vandan vision is our Honorable PM Narendra Modi ji, which places women at forefront of national development. We are honored to have CM Pramod Sawant inaugurating this hostel named after Punyashrot Ahilyabai Holkar. By prioritizing such infrastructure for our girls students, the Chief Minister is brilliantly carrying from Prime Minister's legacy of women focused development here in Goa. Sir, your esteemed presence adds dignity and distinction to this occasion. Your leadership and government sustained support for education, youth welfare and infrastructure development can inspire institutions like ours to dream bigger and to serve society better. We have seen how you supported and timely help offered and was a game changer for us during NET accreditation process. We are truly privileged by your presence and on behalf of entire college fraternity, I extend your cordial and warm welcome. I extend my warm welcome to affectionate welcome to Sir Govind Gowde, Honorable MLA of New York constituency. Sir, your presence today is a source of great inspiration and encouragement to our entire institution, and I welcome you with utmost respect. ह्या हॉस्टेलाक 8 कोटी मोडल्यात. विद्यार्थ्यांनी शिकून गोंयचे नाव वयर काडचे, स्वतः नामना मेळोवची अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. एज्युकेशनची गरज ना, म्हाका अचिव्हमेंट आसपाक जाय. म्हणजे ह्या वर्सा 10 भुरगीं बँकिंगान सिलेक्ट जाली, 10 भुरगीं पोस्टल सिलेक्ट जाली, 3 भुरगीं रेल्वेत गेली. दिस इज युअर अचिव्हमेंट. आणि ही अचिव्हमेंटाची अपेक्षा आसा. ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमच्यो चलयो भुरग्यांक हे हॉस्टेल इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट माध्यम आसतलें. कारण जेणे करून 100% टीचर भुरग्यांचे लक्ष दवरूंक शकतली, 100% टीचर तांकां गायड करपाक शकतली आणि 100% ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो म्हणून हांवें म्हटलां कोण तरी फाल्यां सकाळी नॅशनल लेवलाचेर बॅडमिंटन खेळटा आसतना दिसपाक जाय, कोण तरी फाल्यां सकाळी नॅशनल लेवलाचेर आमकां टेबल टेनीस खेळटा आसतना आमच्या मार्शल ह्या परिसरांतले भुरगे दिसपाक जाय. दॅन इट इज अचिव्हमेंट.
जे सरकार इतले इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वी हॅव स्पेंड 8 crores of rupees on this hostel. आमकां रिटर्न कितें? आमकां रिटर्न तेचो 1,000 रुपया आसा तो दॅट इज नॉट माय रिटर्न. माय रिटर्न इज IAS पास जालो, UPS पास जालो, नॅशनल मेळयले, ही म्हजी रिटर्न्स आसा. म्हणून वी आर इन्वेस्टिंग द मनी इन दीस.